আজকে পঙ্কজকান্তি রায় প্রভুর কর্তৃক আয়োজিত বৈষ্ণব সেবায় জগন্নাথের মহারাজ ভোগ গ্রহণ কৃষ্ণ ভোগ দর্শনে দুর্ভোগ কাটে। नामयं विष्णुपादय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातो देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम बिंदा একটা শ্লোক উচ্চারণ করব। নবম অধ্যায়ের 27তম শ্লোকটি বলব। রাজযোগ